Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kung kita mahigugma, usahay makapasaylo ta sa nga ilang nabuhat nga rin nato. O kauban sa pagpasaylo mao ang pagdawat sa bunga sa ilang pagpakasa. Ikaw, andam ka bang mahimong inahan o amahan sa bata nga di nimo kadugo? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay, laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma mo'y atong hatagan sa pagtagad karon. Pinadaki ni Dante nga giuluhan taog negative. Dear Papa Cholo, mayong buntag ug sa ato ang mga kabarangay nga naminaw sa iyong programa nga Barangay Love Stories kada adlaw. Ako day si Dante, 37 anyos ug usa ka security guard. Nahimamat na ako ang asawa nga si Cristel sa mall diin una kong na-assign sa trabaho. Cashier siya didto ug kanunay ko siyang sungog-sungugon. Hangtod nga nagkasinabot mi og nagkauyab. Mayo ang dagan sa among relasyon ni Cristel, Papa Cholo. Bisa gibalhin sab ko sa laing mall pero di kadto problema namon ni Cristel. Milungtad sa pipila ka tuig ang among relasyon hangtod nga nakahukom mi nga magpakasal. Nag-uban mi sa gamayng bahay nga among giabangan ug nagsugod og bag-ong kinabuhi isip bana og asawa. Simple ra ang among minyo nga kinabuhi ni Cristel. Daghan mig mga damgo pero tungod kay gikan mi sa simpleng pamilya, nasayod sa mi sa limitasyon when it comes to our dreams. Anyway, makaingon mi nga happy mi ni Cristel sa usag-usa. Wa ko'y laing mapangayo sa akong kinabuhi kundi ang makauban siya og mas taas nga panahon. Maayo sab ang pagkaasawa si Cristel, mao nga swerte gyud ko nga makapag og nakaminyo kog sama niya, Papa Cholo. Unsa man, Han? Doon na ba'y resulta? Wa pa, Han. Magdungan na tagtanaw sa resulta sa pregnancy test kit. Human ako din eh. Kulbaan ako da. Magawas na lagi ko sa banyo. Oops. Unsa man? Ha? Doon na ba'y resulta? Positive ba? Magkaanak na ta? Excited ka ba? Ugi kolbaal. Parehas. Karoon lang ba yan na delayed ay mong regla? So, I'm sure nga this time, magkaanak na kita. Magdilang anghel ka untaan. Sigurado ko nga positive na na. Tungkol kay kapila na itong isuwayan ko. Huwag karoon lang ka na delayed o maayo. I know nga, mauni ang perfect timing nga giingon nila. Hinaot pa untaan. Oh, ni Ana, ako nang kuhon sa kong kamot ha, ang akong kitabon sa pregnancy test. Aron makita na nato ang resulta. Okay. Up. Oh, saan man, ha? Saan may pasabot, Ana? Honey, one line lang niya sa pregnancy test kit nga akong gigamit. But ipasabot, negative. Unsa? Pero na pa may kay extra diya na PT, di ba? I-try na itong usabi kay Basilog. Sa'yo lang ng resulta ba? Saan man, ha? Ano man, kay kuhaon ako. Gamita to kay sigurado ko nga lahi ang resulta ato. Ha? Sulti ko, ha? Saan mo ibutan? Ayaw na. Ha? Han, pero... Sorry, Han. Nga nag-sorry man ka? Kay gipalaom na sabti ka makabatong tag-anak. Han, kinahanglan magbasol sa imong kaugalingon. Di angay mawad ang paglaom. Oo, ang kunon ko. Nag-uol ko karon. Pero mutuo ko nga ihatag na sa Diyos ang atong
gibalik-balik og pag-ampo niya. Han, unsa ka kung magpa-check up ta? Ha? Nga naman. Para atong mahibawan kung unsa gyud atong buhaton para magkaanak ta. Han, kaya ba man ko taon si buhaton para magkaanak ta, di ba? Dili na may bot ko ipasabot. Gusto lang ako mahibawan kung unsa ka kung ang usa nato dunay problema. What if may problema nga akong matres? Ano pag-overtake, anahan? Why problema na itong duha? I'm sure parehata nga stress mao nga wa pa kita magrasyahi. Nasayod kong hatagan ta si Diyos og saktong kay gayunan nga mahimong kumpleto ang pamilya. Salig lang ko taniya. Kay baho ko nga dili taniya pasagdan. Sa halos 3 ka tuig naming minyo Papa Cholo, nabantayan ko nga dunay kalainan sa mga batasan sa akong asawa. Nagsugod na siya kainit ug naay times nga mag-uban mi, muragwa ko sayang huna-huna. Wa ko nahatagig big deal kay once nangutana ko niya kung naaba siya'y problema o naabay nakahasol niya. Ang tubag ra niya kay stress lang kuno siya sa trabaho. Bago lang ni siya na-promote o maong gidawat na ko ang iyang tubag. Naguna-una ko nga tingali, naglisod pa siya sa iyang bag-ong buluhaton sa trabaho. Mao nga nakasabot ko sa kalit nga kausaban sa iyang kinaiya og batasan sa matag uban namo. Apan Papa Cholo, nalimta na po ni Cristel ang mga memorable o mga espesyal nga okasyon namo. Kay sa una, siya gyud na ang hilig mo sorpresa sa mga espesyal nga adlaw sa among kaminyoon. Ambot lang kay inanay na nga nabali ang among kalibutan. Kay nakalimtan na niya ang mga espesyal nga okasyon nga kanunay namong gi-celebrate. Nagsugod sa akong birthday, hangtod na sa among wedding anniversary, nakalimtan na niya. Nahibaw ko nga normal lang sa mga tao ang pagkalimot. Pero gibati na ako nga dunay sayop sa akong asawa. Murag dunay sayop sa iyang mga lihok kaysa kadugay namong panag-uban. I'm starting to feel nga murag wa na siya diri nako. Hello, honey? Hello, Han. Nanawag lagi ka. Nahuman na imong shift sa trabaho? Actually, wala pa. Mianhi lang ko sa locker room para makagamit ko sa akong cellphone. Mo-text na unta ko ni mga mag-overtime eh. Unya, timing, kalit kang nanawag. Ah, mo ba? Nako sa mall. Doon sa mga trabahoan. Ha? Nagunsa ka diha? Nagpalit kong kurtina para sa atong bintana. Di ba giinanti ka nga buslot ng usan na to ka kurtina? Ay, oo. Nahinumdum ko. Ako munti mo palit. Uy, pero wa mo kukoy time. Ay, okay ro sayo mo sa kuni out. Maong nakahunahon ako nga. Palit na lang ko. Sorry, Han, ha? Naibaw ka na. Unsa ko ka-busy karon sa kong trabaho. Ay, okay ra. Ay, kabala ka, ana. Pero, unsang oras sa kako tumag-overtime ron? Kaya, nakakita ba ako bagong iablihan nga Anli Buffet Restaurant dire. Basing gusto kang manihapon ta din uman sa imong trabaho diha. Ay, dili ko pwede ron, Han. Kay basig madugay pa ko. Nga naman. Pila man ka oras mag-overtime? Ang tinuod, wa ko mahibaw. Kung kano sa amaw man ang ipabuhat sa mga manager. So man gusto ka nga nahaon lang tikaw niya. O mangitan lang taglaing kakanaan. Para inigawas ni mo sa trabaho, diretso ta pa ni hapon. Han, basig ma-board ka sa paghinuwat na ako. Ay, sige ro, okay lang magkuhat ko. Lugay na kayo ang last na to nga nag-uban ta pangaon sa gawas. Sa sunod na lang, Han, ha? Wasap ko sa mood nga mugawas, uy, araman ni hapon. Human sa kong trabaho din, Mudritsa na lang ko sa bahay pa uli. Oh, mao ba? Sorry kayo, Han, ha? Sige, Han. Kinala na ko mabalik sa trabaho. Kaon lang imo diha. Ay na ko papabuta sa panihapon. Okay. Magpalit na lang ko pagkaon nimo. Unsa may gusto nimo nga? Hello? Hello? Han? Hello? Gipaw naman dahil niya. Asa kang baratong restaurant rin, no? Manghita na lang kong mapalit para ni Cristel. Oh, time pa. Si Andrew mo na? Kaubos ka trabaho ni Cristel? Siya gina nagpaingon din,
Hoy! Andrew! Musta ka? Uy, Dante, ikaw na yun eh. Niya, nambog kamay. Stress eating. Ikaw, musta? How? Maayo man. Kisay guwat ni mo? Si Crystal? Uunta. Gusto ko nga mukaon dito sa bagong giablihan nga Anlay Buffet Restaurant. Pero nag-overtime man siya. Si Crystal? Nag-overtime? Oo. Bago lang may nagka-istorya sa cellphone. Imposible man na kay sayo man siya may bias nindahan. Nagdali man to siya, mao nga, naghuna-huna gani ko nga, basi makita mo ron. Oh, hala. Bay, sige bay. Kinahang lang kuhan pa na nakoy paliton. Una ko nimo ha. Sige bay, amping, bye. Papa Cholo, kapilanan ako nasakpan nga namakak si Cristel nako. Kausa nanawag ko niya para mangutana kung asa siya og niingon siya nga naa pa siya sa trabaho. Niagi ko sa mall nga iyang gitrabahuan. Ug dito na ko nahibaw-an nga nigawas na siya kay nahuman na ang iyang shift. Kanunay sab nako siyang makit-an nga mag-smile samtang nagkupot sa iyang cellphone nga murag dunay ka text o ka chat. Usahay, lawom ng gabi mabantayan nako nga wa siya sa akong kiliran. Naginahinay kog bangon og nakita nako ang iyang tsinela sa gawa sa pultahan sa among banyo. Nabati po nako iyang tingo gikan sa sud dungan sa kasaba sa abli nga gripo. Murag nay ka istorya. Wa na ko naminaw siyang gisulti og nibalik ko sa among higdaanan og gipugos nako akong kaugalingon nga matog. Di pa lang dugay Papa Cholo, wa ko makapugong sa akong kaugalingon sa pagsusi sa gibuhat sa akong asawa. Wa gyud ko nisod sa trabaho og naghuwat na lang ko duol sa exit door sa mga trabahante sa mall. Gitawagan pa nako siya dihang nahibaw na ko nga nahuman na ang iyang trabaho. Ug sama sa akong gi-expect. Ingon niya nga nag-overtime siya. Pero pila ka gutlo, nakita nako siya nga nigawa sa mall. Kusog ang pagkulba sa akong dughan samtang sikreto kong gisundan siya sa akong pananaw. Hangtod nga nakita nako nga naay lalaki nga nisugat niya ug gikisan pa siya. Gipugngan ako akong kaugalingon sa pagdagan padung nila pero wa na nako napugni ang akong luha. Nagsigil ang kog sunod nila sa tago hangtod nga nisakay sila sa taxi ug nawa na gyud sa akong pananaw. Gitaguan gyapon nako ang tanan ug nagpakabuta-bungol sa pagpanglimbong sa akong asawa. Pero ang pagkatanga sa gugma, di gyud nato mabuhat hangtod sa hangtod. Papa Cholo. Han? Ngano nagbata ka pa? Naghuwat ko nga mauli ka. Pero nag-text ko nga malate ko pagpauli tungod sa among overtime sa trabaho. Daghan man gud mi gibuhat. Doon na mo ko'y bagong stocks nga miabot. Igutom ka? Wa! Busog pa ko, Han. Naisudan mo pagkaon. Pwede na kong initon kung gusto ka mukaon. No, dili na. Gusto na lang ko mapahawad sa sofa. Nagsakit akong lawas tungod sa among gibuhat sa stock room. Kung sa may imong gibuhat nga nagsakit magmaayo ang tibok ni mong lawas. Giilisa ni Mama ang mga butang sud sa stocks room. Bitabang ko sa pag-arahin sa mga butang dito. Pero Han, wa na lang ta ko ni mapaabot ta. Busog pa man ko. Di pa mo ko katugon. Nga nga bisag kay baw ko nga nag-overtime ka na sab. Naghuwat gyapon ko nga mauli ka. Han? Doon na ka? Doon na may problema? Nga nang kalit ka na imong seryoso. Seryoso kay mtingog. Cristel. Sulti ko's tinuod. Asa man gyud ka mag-overtime? Ha? Unsa man ang pangutan na ha, uy? Nganong di ka man makutubag og diretso? Nangutana lang ko. Wa ko ganahis sa tono simsultihan. Unsa pa gyud gusto nimong ato hisgutan, ha, Dante? Kining pregnancy test nga ako nakitaan sa basurahan sa Luis Bay. Unsa ba na? Ngano? Namang kagalit?
Dante, tuyo ginakonsultihan ka. Bahin sa unsa? Ha? Bahin sa imong anak sa imong lalaki? O sa man gisulti mo? Huwag ka pa malipay nga finally. Magkaanak na ta? Malipay ko. Malipay kong nahibaw kong nagsabak kas laing lalaki. Dante, unsa man Ayaw pa mga Cristel. Kaya una sa tanan. Nakaibaw ko nga doon na kay laing laki. Usa ka simana kong nagsunod ninyong duha. Nakita ko ganisod mos motel. O ang kaduha. Baog ko. Dugay na kong nahibaw nga natong duha. Ako ang dunay diferensya. Baog sure ko nga dili ako ang amahan sa bata nga naa sa imong tiyan. Dante, sorry. Pasaylo ako. Huwag ko nituyo Wa tuyo ah. Bisag kapila na ni mong gibuhat ubag sa imong kabit. Baog ka. To be honest, gigwanta pa na ko ang tanan sa sinugdanan. Giagwanta na ko ang kasakit sa imong pag-uli bisan nasayon ko kagikan kang nakigdong sa imong laki. Giagwanta na ko bisag naibaw ko nga tunay na laing lalaki na nakahaog sa imong gambil. Giantos na ko bisag dili na ako ang sun sa imong kasing-kasing o una-una. Giagwanta na ko kay naghinaot ko na sa katapusan maokira. Mahusay rata. Pero diyan nakita ko na ang pregnancy test kit. Kung may duha ka linya nga pasabot positive. Imong lalaki ang nakapamabdos ni mo dili ako. Ikapoy na ko, Cristel. Ikapoy na ko sa pagpakatanga ni ining relasyon na. Papa Cholo dihang wa pa mi magkaanak ni Cristel sud sa kapin sa 2 ka tuig nga minyo. Nakahukom ko nga magpa-check up. Ug dito na ko nahibaw-an nga ako di ay ang may diferensya nga nung di may makabaton og anak sa akong asawa. Ako ang baog og di gayud makaanak. Kanang tanan akong gitago sa akong asawa. Nahadlo ko nga basig biyaan ko niya tungod sa akong kakulian. Pero bisag wa siya kahibaw, wa siya makapugong sa akong kaugalingon sa pagpakasa nako. Sa una abi ako Papa Cholo, kaya na nako nga magbinuang si Cristel sa tibuok kong kinabuhi. Ang importante nako kay mouli pa siya nako og ako paghihapon ang iyang bana. Pero kapoy kaayo magpakamartir sa relasyon nga ikaw ra ang nagkupot. Gisuwayan pa ni Cristel pagpasabot nga wa siya gugma sa maong lalaki. Pero bisan pa man sa pagpangayo og pasaylo ni Cristel nako og panghangyo nga di may magbuwag, nakahukom ko nga biyaan siya Papa Cholo. Gikuha na ko ang akong importanteng mga butang og mipuyo sabay sa akong igsuon. Giputol na ko ang tanan akong komunikasyon ni Cristel. Pero tungod kay daghan may common friends, giinginan ko nga wa siya barugi sa amahan sa nakapamabdos ni Cristel. Naginusara lang ko no siya sabay, nagtrabaho para siyang kaugalingon o sa umaabot niyang anak. Maayo na lang kay may bisita dito ang mama ni Cristel. Mao nga naa na siya kauban. O pagkadungog nako nga nanganak na siya, wa ko makapugong sa akong kaugalingon sa pagbisita niya, Papa Cholo. Maayo kay nakatok na baby. Oh, nakapahuway na. Ikapoy siguro na sa paghimilak ganina. Liwat ni mo ang bata na guwapa. Ma, salamat ha. Ganiya, biuban ka na ako.
Ug salamat kay imo kong gidawat. Ug ipasaylo ko nimo bisan wa na magpakita ang iyang amahal. Ayaw na to huna-hunaa. Wa to'y ayaw nga pagkalalaki. Bisa na lang unta ang iyang anak mo iyang gihuna-huna, pero wa. Karma na ni nako, ma. Sa ako nabuhat sa kumbana. Ni Dante. Nakasa ko niya. Nakasa ko sa among kaminyoon. Dili ko angay sa pagpasaylo. May bisita ka di ay, nak. Dante! Hi, Crystal. Kumusta ka? Mayra, nanganak na. Misud ko kay wa man ilak ang pultahan. Gusto lang kong muduaw nimo. Okay ra? Oo, siyempre. Sige, anak. Dante, pag-istorya mo, adto lang una ko sa gawas. Sorry, ha. Ang tinuod, na-surprise ako sa imong pag-abot. Asa na ang imong uyab? Uyab? Oh, ang amahan sa imong anak. Wa na magpakita. Maingon sila nga dili siya ang amahan sa akong anak. Buang yun. Pero, okay ra. Plano masab na akong buwagan siya. Nga naman? Kani ko gustong magpadayon sa pagpakasa sa atong commitment sa simbahan. O ikaduha, dili man yun ako siya love. Gisultihan na tika kaniya to, di pa. Nasayop lang ko. Pero kanang tanan, gibahayan ko. Sorry, ha? Dili na ko mapunggan ang paghilak. Basin maguna-una ka nga makaluluoy na kayo ko. Mao ba niya imong anak? Cute. Liwat kay nimo, Crystal. Mao sa nakiingon ni mama o sa mga nurse. Kikan sa mata, sa ilong, sa baba, o bisag sa kundunggan. Kopya ko no kain ako. Mong dili kalimot nga ako ang iyang mama. Kay baw ka, Dante. Ang tinuod, sa kadaghang sanga akong nabuhat sa akong kinabuhi. Kini nga akong anak, ang wa ko mahayi. Kay nindot ang mahimong usa ka inahan. Lisod ang pagpanganak pero worth it ang tanang kahako ug kasakit. Labi na diyang nadungog ko ang unang hilak niya. Ako siyang nagunitan. Ako siyang nagkakos. Makaingon ko nga nakita ko na ang purpose na ako ng kalibutan na. Ang mahimong inahal. Mahimo ba nimo? Hatagan sa kukigayon nga makita akong purpose ng kalibutan. Unsay baot mo ipasabot, Dante? Pwede ba ko imong hatagang higayon nga ma-feel kung unsa ang mamahimong usa ka amahan? Crystal, kay ba ako nga daghan na taong trials kinaagian? Mga pagsuway nga halos makaguba sa atong relasyon. Pero kung masugot ka, gusto ko nga magsugod na pag-usap. Ako, ikaw o ang atong baby. Dante, basin nakalitan ka lang sa imong gisulti. Dugay na ko naghuna-huna ni Crystal. Ug sawa pa kumaan ni Dini.
Hingpit na akong desisyon. Kalimtanan na to ang tanang sa na to nabuhat sa usag-usa. Magsugod na pag-usap. Dawata ko nga mga mahan sa imong anak, Cristel. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal kita. Sino ka man? Papa Cholo, way sama kasakit kun luiban ka sa imong asawa. Labi na kung matinud-anon ka sa inyong relasyon. Pero misud pod sa akong hunahuna ang mga rason nganong angay nako siyang pasayloon. Sagrado ang among kaminyoon ug way bisan kinsa nga angay magbungkag sa among paghiusa sa simbahan. Kung ang Dios nakapasaylo sa mga tawo nga dunay dakong mga sa, nganong di nako mahimo ka na sa akong asawa. So naka-decide ko, mapasaylo siya o makigbalik niya. Sa sinugdanan, di makatuo si Cristel sa akong gustong mahitabo nga magbalik mi, Papa Cholo. Nakonsensya ko no siya og niingon nga di ko deserve sa usa ka tawo nga sama niya nga nakapasakit nako sa makadaghan. Pero niingon ko nga mas masakitan ko kung di may maningkamot nga maayo ang among relasyon. So in the end, nagsabot ming duha nga magbalik ug magsugod. Sawa pa siya makagawa sa ospital, nibalik ko sa among bay. Giatiman nako ang akong asawa ug ang among anak hangtod nakagawa sila sa ospital. O Papa Cholo, sukad nga gipasaylo nako si Cristel ug nagkabalik mi. Akong giako ang responsibilidad sa pagkaamahan sa iyang anak. Wa kini makaila og laing amahan gawas nako. Ang importante, bisan di siya gikan sa akong dugo, gipabati nako niya ang tinuod nga gugma sa usa ka tinuod nga amahan. Dayon salamat Papa Cholo sa pagbasa ni ining akong suwat og kung adunay leksyon nga akong mahatag karong adlaw, mao nga kung gusto tang mohatag og pasaylo sa tawo nga nakasa nato, kinahanglan usab natong tun-an nga gawas nun ta sa pagdawat sa bunga sa ilang mga sa. Dini na lang kuto Papa Cholo ug daghang salamat ang inyong forever kapuso o kabarangay Dante. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay ug salamat.